देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एमन्ते भागवत वाणी सुत मुनिंक मुख शुणी मुनिंक मध्ये कर्म सुथ सौनक नामे कुलवृद्ध सर्व मुनिंक अवधाने पुच्छन्ति मधुर वचने सौनक उवाच। हे सुत तुम्हे महाधीर बकता जन मध्यवर गंगार तीरे राजा आगे सुख कहिले ब्रह्म भागे। हे भागवत धर्म केबे व्यास रचिले केउ जुगे से कथा कह आम्भ आग तुम्हे से अट महाभाग। তাহার বলে কাহি বসি কিভাবে কি হেতু উদ্দেশী শুক যে তাহাঙ্ক কুমর সমদরসী নির্বিকার একান্তমতি রাত্র দিনে কৃষ্ণ মহিমা যার মনে নির্মায়া মূঢ়তা প্রতীতি লক্ষী ন পারে কেহি গতি। যাহার আগমন কালে দেবকন্যায়ে থিলে জলে স্বভাবে নগ্ন তাঙ্কু দেখি ধাইলে লজ্জাকু টেখি দেখিবা অর্থে জল তটে মিলিলে মুনিଙ୍କ নিকটে ব্যাসଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାହିଁ ଜଳେ ପଶିଲେ ବେଗେ ଯାଇ। স্বভাবে সে সুর যুবতী জানন্তি সর্বপ্রাণী গতি হেমন্তে কন্যা গণে চাহি ব্যাস কহন্তি খেদ বহি অইল মর পুত্র চাহি কিম্পা পশিল জলে যাই। একিশ তুম্ভর বেভার সে শুক মোহর কুমর তরুণ বয়স তাহার শরীর মোহর ব্যাস বচনে নারী গণে তক্ষণে নমিলে চরণে बोलन्ति व्यास मुख चाहि संसार तांक देहे नाही। तुम्भे जे बोलो आम्भे वृद्ध विषय रसे अछि सध ए घेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। से सुख मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राजे उन्मत्त जड़ रूप बही ताहांकु केहि न जानई। केमन्ते परीक्षित मिले मिलिले जाह्नवीर कूले से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत ताहांक जन्म कर्म जेते कहिबा आम्भर ग्रते अद्भुत प्राय ताहा शुणी तरिभु भव तरंगिणी। तुम्भे सर्वज्ञ निर्विकार कह संशय जाऊ दूर। सुत उवाच শুণ সকল মুনি জন
শ্রীকৃষ্ণ চরিত বিধান ত্রেতয়া যুগ ভোগন্তে দ্বাপর যুগ উপগতে বিষ্ণুর অংশে ব্যাস মুনি জন্মিলে নর দেহ ঘেনি পরাশরঙ্ক বীর্যে জাত যোজন গন্ধা গর্ভগত সে কদিনে প্রাত কালে স্নান সারি গঙ্গা জলে একান্তে বদরিকাশ্রমে বসিণ নিশ্চল আসনে পর পর জ্ঞান জানে সকল শাস্ত্র পরিমাণে যে কাଳ ପୁରୁଷର ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଳିଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଥ କରି ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମୁନି ଚିତ୍ତେ ବେଦକୁ କଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ মধ্যে ভিয়াই কর্মকাণ্ড রুক যজু সাম অথর্ব এরূপে করি ভিন্ন ভাব পঞ্চম বেদ ইতিহাস ব্রহ্মপুরাণ অষ্টাদশ যজুজে বই সম্পায়ন অঙ্গিরা মুনি অথর্বণে মো পিতার মহর শণে পুরাণ অষ্টাদশ দেলে এই মন্তে কর্ম সম্পাদিলে से शिष्य विचारी निश्चले वेद वृक्ष को जोग बले अनेक शाखा भी आइले शिष्य प्रशिष्य शिखाइले अल्प बुद्धि नर जेते वेद धरिबे दृढ़ चित्ते तेणु जे जहा मति अनुसारे बुद्धि मंथने वेद मंथी भारत पद बंधे गुंथी वेद उद्धारे सारर्थ सृजिले पुराण भारत प्राणी को কাননে মিলিলে নিশ্চিন্তে এমন্ত সময়ে নারদ আসন্তে শুভে বীণানাদ নারদ আগমন দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষি বসাই উত্তম আসনে বুঝিলে অতিথি বিধানে সে ব্যাস নারদঙ্ক পাদে সুজনে প্রণম আনন্দে যার চিন্তনে পাপ নাশ নমই জগন্নাথ দাস इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे
नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः।